हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल नूर फुल फॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AIMIM के बारे में। जी हाँ, AIMIM की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। AIMIM हिंदुस्तान की एक मुस्लिम क़ियादत वाली सियासी पार्टी है जो मुस्लिम, दलित, दीगर अक़लियत और गरीब तबके की मुआशरती, इक़्तिसादी और तालीमी तरक्की को फ़रोग़ देने और उसकी मुअस्सिर नुमाइंदगी का दावा करती है। इसका सदर दफ्तर आगापुरा हैदराबाद में है। इसके सदर असदुद्दीन ओवैसी हैं और इसके सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी हैं। इस पार्टी के लोकसभा लीडर असदुद्दीन ओवैसी हैं और इस पार्टी के बानी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हैं। इस सियासी पार्टी का क़याम 12 नवंबर 1927 में हुआ, यानी अब से तकरीबन 93 साल पहले। इस पार्टी का हेड क्वार्टर दारुस्सलाम आगापुरा हैदराबाद तेलंगाना हिंदुस्तान में है। इसका नज़रिया सेकुलरिज्म का है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें इस पार्टी के पास हैं। इसी तरह राज्यसभा में कुल सीटें 245 हैं, उनमें से कोई सीट इस पार्टी के पास नहीं है। अब आपको बताते हैं कि रियासती कानून साज असम्बलियों और कानून साज कौंसिल में इस पार्टी की कितनी कितनी नशिस्तें हैं, यानी सीटें हैं। बिहार कानून साज असम्बली में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें इस पार्टी के खाते में हैं। इसी तरह महाराष्ट्र कानून साज असम्बली में कुल 288 सीटों में से 2 सीटें इस पार्टी के पास हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली की बात करें तो वहाँ पर टोटल 119 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें इस पार्टी के पास हैं। इसी तरह तेलंगाना कानून साज कौंसिल में कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से 2 पर इसी पार्टी का कब्जा है। इस पार्टी का चुनाव निशान पतंग है। भारत की आज़ादी के बाद हैदराबाद में जब मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे तो मुसलमानों के अंदर एक ख़याल और एक फ़िक्र पैदा हुई और एक आवाज़ उठी। वो आवाज़ ये थी कि हमारी भी कोई अपनी सियासी पार्टी, सियासी ताकत और सियासी आवाज़ होनी चाहिए। ये आवाज़ उठाने वाले बहादुर यार जंग थे। इन्होंने मुसलमानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए MIM की बुनियाद रखी। इस तरह इसकी सदारत सबसे पहले बहादुर यार जंग ने की। उनके बाद पार्टी की कमान संभाली अब्दुल वाहिद ओवैसी ने। अभी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने पार्टी की कमान संभाली ही थी कि उन पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे और उनको कई मसाइब और आलाम का सामना करना पड़ा। इसी के साथ साथ उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल जाते वक्त उन्होंने पार्टी की सदारत अपने जवान बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को सौंपी। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत के नतीजे में। उन्हें हर वक्त आवाम की फ़िक्र लगी रहती थी। हिंदुस्तानी मुसलमानों की और निचले तबके के लोगों की लोकसभा में वो आवाज़ बनते रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने 2004 की हैदराबाद की लोकसभा सीट को अपने चहीते बेटे और शहजादे असदुद्दीन ओवैसी के लिए छोड़ दिया। चुनांचे 2004 में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने वालिद की जगह इलेक्शन लड़ा और वो उन्होंने जीत भी हासिल की। उसके बाद 2008 में असदुद्दीन ओवैसी के वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद पार्टी की सदारत असदुद्दीन ओवैसी को सौंप दी गई। और असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत से तो आप सब वाकिफ़ हैं। ये वो शख्सियत है जो हमेशा से लोकसभा में मुस्लिम, दलित और हर गरीब या मज़लूम तबके के लिए हर मौके पर आवाज़ उठाते आए हैं। ये अपनी बात को रखने में किसी से खौफ नहीं खाते। सच को सच बोलने से और झूठ को झूठ बोलने से ये बिल्कुल भी नहीं कतराते। और ये बात MIM के हर MP और MLA की पहचान है। हर बार पार्लियामेंट में ओवैसी जब भी बोलते हैं तो किसी की क्या मजाल के चूं भी करे या किसी भी उनकी बात का जवाब दे सके। MIM पार्टी
اپنے ترقیاتی کاموں کے لیے ہندوستانی بھر کے لوگوں میں کافی مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے کالج، ہاسپٹل، یونیورسٹیز اور اسکول انہوں نے حیدرآباد میں بنا رکھے ہیں، جہاں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور علاج کراتے ہیں۔ ان ترقیاتی کاموں کی بنا پر اسد الدین اویسی کے چھوٹے بھائی اکبر الدین اویسی عوام میں بہت مقبول ہیں۔ ان کی دعائیں ہر وقت اکبر الدین اویسی کے ساتھ رہتی ہیں، اسی لیے وہ 3 گولیاں کھانے کے باوجود اور 70 مرتبہ چاقوؤں کے وار سہنے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں، اور یہ قدرت کا حیران کرنے والا ایک کرشمہ ہے۔ AIMIM کی ہسٹری میں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ بھارت کی آزادی سے پہلے MIM کو ایک بھارت ویرودھی سنگٹھن مانا جاتا تھا، لیکن آزادی کے بعد پارٹی نے اپنے نام کے آگے آل انڈیا لگا لیا، اور آج یہ ایک مشہور ہندوستانی سیاسی پارٹی کے روپ میں جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اس پارٹی کے صدر اسد الدین اویسی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ سرکار کے ہر غلط فیصلے کا کھل کر ویرودھ کرتے ہیں، پھر چاہے وہ CAA، NRC اور NPR کا مسئلہ ہو، یا اسی طریقے سے موب لنچنگ پر سرکار کی خاموشی اور اس پر قانون نہ بنا کر موب لنچنگ کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دینے کا مسئلہ ہو، یا غیر زرعی شریعت میں مداخلت کرنا ٹرپل طلاق کے ذریعے، یا غیر قانونی طریقے سے کشمیر سے دھارا 370 ہٹا کر کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھانا اور کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر دینا ہو۔ اسی طرح مسئلہ بابری مسجد پر بھی وہ کھل کر اپنی بات رکھتے ہیں، اور سرکار کے غلط فیصلوں جیسے نوٹ بندی، GST، ان پر بھی وہ اپنی بات بڑی بے باکی سے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے چین کا انڈیا پر جو حملہ ہوا تھا اس پر بھی انہوں نے سرکار کو آڑے ہاتھ لیا تھا، اور اسی طرح کورونا مہاماری میں جو لاک ڈاؤن لگا کر جنتا کو پریشان کیا گیا، اسی طرح کسان آندولن جو کر رہے ہیں اس پر بھی وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں اور سرکار کا کھل کر ویرودھ کر رہے ہیں، اور شاید یہی بات عوام کو پسند آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 2004 سے لگاتار حیدرآباد کی لوک سبھا سیٹ جیتتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیش کے دوسرے حصوں میں بھی اس کی پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے اور کچھ نہ کچھ سیٹیں نکال کر لے آتی ہے۔ حالانکہ اکبر الدین اویسی اور اسد الدین اویسی کے والد صلاح الدین اویسی کا نظریہ یہ تھا کہ وہ حیدرآباد کے باہر کہیں اور چناؤ نہیں لڑتے تھے، لیکن اسد الدین اویسی نے حیدرآباد سے باہر نکل کر پارٹی کو مزید بڑا اور مضبوط بنایا، اور بہت سارے اسٹیٹس میں اس پارٹی کو جیت دلانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی AIMIM یعنی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی ہسٹری، جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ آپ کو اگر ہماری یہ کوشش اور کاوش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اپنے پسندیدہ YouTube چینل نور فل فارم کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور AIMIM اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔